तो रीत आमर आसीगला रथीवाली वाटरफॉल देखा तो चलतु वेलकम बैक टू द चैनल सांग माने तो बर्तमान आपण हम लास्ट वीडियो रे देखिले आमे आसीतिलु देवमाली हिल टॉप को आसीतिलु आपण को से वीडियोटा केमती लागिला हमको निश्चित कमेंट रे कहबे आ बर्तमान आज रो वीडियो रे आमे जाउचु रथीवाली वाटरफॉल जोटा की हमर 10 किलोमीटर माने हिल टॉप रो हिसाब कले 15 किलोमीटर भलिया हबो तो चलंतु आ लेट करबानी जल्दी जल्दी आमे रथीवाली वाटरफॉल को जिबा आ सेठी पहुंचला पर मु आपन कथा होउची आ जिबा को रास्ता देखंतु जो हमर कोटिया पट को जो रास्ताटा रहउची सेही रास्ता रे आपन 9 किलोमीटर गले वाटरफॉल टा आसीओ बोली मु जहा देखिली तो चलन सेठी पहुंचला पर मु आपन देखौची वाटरफॉल टा केमती कोन अछि आ थोइली बापा एटा कोन तो अरे आउरी घाटी की अबे 8-9 किलोमीटर जा घाटी हो ए 9 किलोमीटर भी घाटी मो लालो छी पूरा घाटी देख लो बाकी घाटी देखी गया कौन कौन लड़ी बोलालो छी अरे हमें आउरी घाटी 9 किलोमीटर जिबा जीवन सब को सुजुकी बसे की मोलालो देखो तो लोकल ट्रांसपोर्ट एठिकार केमतिया लोक केमिति जीवन को पानी छड़े कि नाडी जीवा आसिया करछंती एरा ता गाँव रु आछन बस बस नहीं कोन करबे एरा नि ऊपर बस कर जाउछन कोन करियो हम आज आम आप एमितिया गोटे वाटरफॉल पाखक नहीं जाऊँ जोटा आज ठीक रे एक्सप्लोर भी हैनी तेणु आपण आम से आज गोटे वाटरफॉल नहीं आसबू रास्ता कथा तो आप देखुवे केमती रास्ता कौन अच्छी खाली आपण मान ए वीडियो कराऊची तेणु ए वीडियो को लाइक करिया को भूलिबेनी।
ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି। ରାସ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଏଠୁ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। କାଁ କହୁଛି ଜାଗାଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କରିବେ। ୱାଟରଫଲଟା ଗାଡି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ହବ ବୋଧେ। ଚାହିଁଥିଲି ବି ଏଇଠି ଗାଡି ରଖିକି ବି ଚାଲିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯିବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ୱାଟରଫଲ ଟା ତଳେ ଅଛି ବାପା, ଏଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ତଳେ ୱାଟରଫଲ ଟା। ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି ୱାଟରଫଲ। ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ରିତ ଆମର ଆସିଗଲା ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ ଦେଖିବାକୁ। ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ ର ଭିୟୁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ର। ଓହୋ ବାବା ଏଠି ଗୋଡ଼ ଖସିବ। ଭାଇ ହେପଟେ ଆସିଲେ ବେଟର। मम्मी सांग दीपा बापा से तलू को आसुना सब ठक गोटे गोटे आसुना देख आम रीत देखिले के छोटियाटा सी आसिक तले ठिया है। तो देखंतु केते सुंदर व्यू। सियार तल आड़े अच्छी आउरी तल आड़े जीव कि तलू जीव हाँ तो ओहो तो चलतु आपण रिक्स नहीं टे तलू जाऊँगी वीडियो देखा देखु ये आउ तलू को जीवा साहस पाऊनी माने पूरा देखो पानीटा हेठी जाई देखिए केते देखो ये पत्थरटा को मार्क करंतु जदि से गला है तो देखिए रही गला भाग्य वाला ये पत्थरटा मारछ भाई देखो पूरा हेडू शेष। तो एतिकी आपण लास्ट टाइम देखई दउची रथिबाली वाटरफॉल माने वाटरफॉल टा बेसी एक्सप्लोर आज जाए हेनी किंतु खरा दिन जेहेतु टिके पानी कमी जाइए
କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଓମାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ୟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଓମାଳି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ୟା ପାଇଁ ଆସିବା ସେତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଓମାଳି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଏଠିକି ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ରାକେଶ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆମେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଆଣୁଥିବୁ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଆପଣ ବଗୁଲା ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ ବଗୁଲାର ବଗୁଲି ସିଏ ବି ପାଣି ପିଇଲେ। ତମକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଣି ପିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାଇବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ନିଦଟା ଛାଡି ଯାଇଛି। ନା ଏଇନେ ଆସିଯିବ, ପକେଇବୁ ଟିକେ ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ କରିଦିଏ। ଭୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରଥିବାଲି ଜଳପ୍ରପାତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଖାଲି ଖରାଦିନ ବୋଲି ଟିକେ ପାଣି କମିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଜାଗା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭୋଜି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଗ ଦେଓମାଳି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଓମାଳି ପରେ ରଥିବାଲି ୱାଟରଫଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରାକେଶ ବ୍ଲଗ୍ସ।